एबेठु सूर्य किरण हेलाणी प्रखर सभिए बड़ी पांपड़ बनैबारे तत्पर। आसंतु आज चाउल पांपड़ बनैबा थरे बनै वर्ष सारा खाई परिबा। गोटे गिना चाउल रे 50 पांपड़ प्रेशर कुकर रे प्रस्तुति अति सरल। दर्शक बंधु समस्तंकु करूची मु प्रणिपात। माँ गेलु हांडीशाल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सबुठु सहज उपाय रे प्रेशर कुकर रे मात्र गोटे गिना चाउल रे 50 पांपड़ आसंतु करिबा प्रस्तुत। दर्शक बंधु आज आमे जो चाउल पांपड़ प्रस्तुत करिबा ना बेलिबाकु पड़िबो ना अधिक समय रांधिबाकु पड़िबो बा घंटा घंटी करिबाकु पड़िबो। किछि भी झिंझट नहीं, बहुत कम समय रे अति कम परिश्रम रे आमे प्रस्तुत करि परिबा अति सहज रे पांपड़। तेबे आसंतु आजिर प्रस्तुति आरंभ करिबा। आमे गोटे गिन्ना रे मापिकी नबाठी गोटे गिन्ना चाउल मापिकी प्रस्तुत करिवे। सबु जिंस मापिकी ही तार सामग्री नेबे, बहुत बढ़िया पांपड़ प्रस्तुत हबो। साधारणतः एई चाउल पांपड़ पई नुआ चाउल जदि नेबे आहुरी बढ़िया है कि प्रस्तुत हबो। आमे गोटे गिना नुआ चाउल को भल भाबरे धोईकी राति सारा बतुरीबा पई छाड़ देइथिले। एबे सकाळे आमे कोन करिबा ना पांपड़ प्रस्तुति करिबा। सेथि पई आमे चाउलरू पानी को बाहर कर देबा। देखंतु ए चाउल बतुरा पानी को बिल्कुल फोपाड़िबेनी। आपण माने मुह धोइबा किंबा केस धोइबारे व्यवहार करिवे। देखिबे आपणकर केस आ मुह चमकीबो। चाउलरू पानी को काढी सारिबा परे आमे कम समय प्रस्तुत करिबा पई प्रेशर कुकर नबा। प्रेशर कुकर टिके बड़ साइज रो नेबे। एठी आमे नेइचु 5 लिटर प्रेशर कुकर आ सेथिरे बे पानी दबा। जेतिके चाउल नेइथिबा तार 5 गुण दबा एठी पानी। जेहेतु आमे गोटे गिना चाउल नेइचे 5 गिना पानी देई दबा। गोटे गिना चाउल पई 5 गिना पानी पूरा पूरी माप ठीक रहिबो। तापर आमे देई दबा गोटे छोट चामच जीरा आ गोटे छोट चामच जुआणी आ तापर स्वाद अनुसार देई दबा लूण आ अल्प चिमुटाई दबा खाइबा सोडा। खाइबा सोडा अल्प देबे, बेसी बिल्कुल देबेनी। खाइबा सोडा दबा द्वारा जेतेबेले आमे पांपड़ छाणीबा पांपड़ फुलिकी पूरा 2 गुण हे जिवो। आ ता सहित आमे एबे जो चाउल अथिरे रांधिबा ए पानी रे खाइबा सोडा द्वारा बहुत शीघ्र भल भाबरे चाउल सिझी जिवो। एबे देखंतु जीरा द्वारा पानी रो रंग टिके हळदिया, हल्का हळदिया हो जाइछि। एबे जीरा जुआणी लूण खाइबा सोडा देकी ए पानी को एबे आमे मध्यम जाल रे फुटिबा पई छाडी दबा। एबे देखंतु पानी बढ़िया भाबरे फुटिबा को लागिलानी आ केते बढ़िया रंग आसीछि। देखंतु आ जीरा जुआणी रो बास्ना भी बहुत बढ़िया होछि। एबे आमे पानी फुटी सारिबा परे जो आगरु चाउल को बतुरेई की धोईकी थोइथिले से चाउल को एठी पक्केई दबा। चाउल पक्केई सारिबा परे भल भाबरे पानी सहित टिके मिसेई दबा बा गोळेई दबा। एबे आमे प्रेशर कुकर रो ढांकुणी देई दबा। एबे आमे प्रेशर कुकर को बसई दबा मध्यम जाल रे। गोटे सीटी आसीबा परे पूरा पूरी कम जाल करिकी 4 रु 5टा सीटी आसीबा पई छाडी दबा। एमिति 5-6टा सीटी आसीबा परे बहुत बढ़िया भाबरे चाउल सिझी जाइथिबो। सेई भितरे आमे कोन करिबा ना 5-6टी कंचा लंका को भल भाबरे धोईकी ताको टिके भल भाबरे छेची दबा। एमिति कंचा लंका छेचा पांपड़ रे पड़िले तार स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। ता सहित आमे एठी नेइचु किछि धनिया पत्र। धनिया पत्र को पूरा पूरी भल भाबरे धोईकी पूरा भलरे गुंड करदेबे। पूरा गुंड करिके काटी देबे। धनिया पत्र आउ कंचा लंका मिसेकी आमे पांपड़ रे पकेइबा, तार स्वाद आउ बास्ना बहुत बढ़िया रहिबो। एबे देखंतु 5टा सीटी आसी सारिबा परे ऑटोमेटिक प्रेशर कुकर रु एयर गला परे आमे ढांकुणी काढी दबा। एठी देखंतु चाउल केते बढ़िया भाबरे सिझी जाइछि। एमिति चाउल जेहेतु आमे एथिरे खाइबा सोडा टिके देइछे आउ ता सहित राति सारा चाउल बतुरीके थिला बोली बहुत बढ़िया भाबरे सिझी जाइछि। आउ एबे आमे कंचा लंका छेचा आउ धनिया पत्र कटा को पकेई दबा। पकेईकी भल भाबरे कोन करिबा ना ए जो चाउल सिझी जाइछि ताको भल भाबरे मिसेई दबा। देखंतु केते बढ़िया भाबरे सिझी जाइछि। आमे कोन करिबा ना प्रेशर कुकर भितरे एमिति गोटे डंकी रे चापी चापी बा प्रेस करी केमिति घांटी घांटी पूरा ताको भलरे मिसेई दबा। एमिति चाउल को भल भाबरे घांटिकी मिसेई सारिबा परे आमे आउ 5 मिनिट पई टिके मध्यम जाल रे आउ टिके रांधी दबा, जहा फल रे कि आउ टिके बहलिया हो जिवो। 5 मिनिट ठू अधिक आउ रांधिबानी। एमिति देखंतु जेतेबेले टिके बहलिया बहलिया हो जिवो सेतिकी पर्यंत आमे रांधिबा। बेसी भी सुखिला करिबानी। तापरे ठंडा हवा को छाडी दबा। हल्का हल्का गरम अवस्था रे आमे पांपड़ तयारी करिबा। आपण माने प्रायतः चाउल पांपड़ प्रस्तुत करबा पई
ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ସମୟ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କମ୍ ସମୟରେ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଚାଉଳରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼। ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଆପଣମାନେ ବସାଇଦେବେ, ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏତିକି ମାତ୍ର ପରିଶ୍ରମ। ତାପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହାଲକା ହାଲକା ଗରମ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ପାମ୍ପଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ এই ପାମ୍ପଡ଼ର ମିଶ୍ରଣରୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପ୍ରେସର କୁକରରେ। ଏମିତି ଆମକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆମେ ନେଉଥିବା ପାମ୍ପଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରେସର କୁକର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆଉ ଏଇ ଉପରେ ପାମ୍ପଡ଼ର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣଟା ଆଉ ଶୁଖିଯିବନି। ଏମିତି ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ଆଣିକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ପାମ୍ପଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପାମ୍ପଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସବୁଠୁ ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜରିଟେ ନେଇଯିବେ ଆଉ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ହାତରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବଡ଼ି ପାରନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଥୋଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜରିଟେ ନେବା, ସେ ଜରିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାଲକା ତେଲ ଲଗାଇଦେବା ଆଉ ଜରି এই ଗୁଳା ଉପରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ଥାଳିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଲି ଟିକେ ଚାପିଦେବା। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 4-5ଟା ପାମ୍ପଡ଼ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି 4-5ଟା ଗୁଳା ଆପଣମାନେ ଏକାଥରକେ ଥୋଇଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜରିଟେ ତେଲ ଲଗେଇକି ତା ଉପରେ ରଖିଦେବେ ଆଉ ଜରି ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାଳି ରଖିକି ଟିକେ ଚାପିଦେବେ। ଏମିତି ହେଲେ ଏକାଥରକେ 4-5ଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପାମ୍ପଡ଼ର ଆକାର ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଠୁ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଠୁ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ପାମ୍ପଡ଼। এই ପାମ୍ପଡ଼ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଛାଣିଲା ବେଳକୁ ବି ପୁରାପୁରି ଡବଲ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ପାମ୍ପଡ଼ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା କେତେ ସହଜ। କେବଳ ଚାଉଳ ଦରକାର, ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇ ଦେବେ ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇକି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଟି 4-5ଟା ଆସି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ 5-6 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ରାନ୍ଧିଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପାମ୍ପଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସିଏ ବି ପୁଣି ନା ବେଲିବାକୁ ଅଛି ନା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବାର ଅଛି। କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପଙ୍ଖା ତଳେ ବସିକି ଏସବୁ କାମ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ এই ପାମ୍ପଡ଼କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଥମେ ଖରା ଦେବେନି, ଆମେ ପଙ୍ଖା ତଳେ ତାକୁ ରଖିବା ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା। ଆମେ ସକାଳେ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୁରା ଏମିତି ପଙ୍ଖା ତଳେ ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ଖରାରେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ରଖିଦେବେ ତାହେଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ଫାଟିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଙ୍ଖା ତଳେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ରଖିବା। ଦେଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପାମ୍ପଡ଼ର ଉପର ଭାଗଟା ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଉପରୁ ଆଉ ତଳଟା ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଓଲଟେଇ ଦେବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ରାତି ସାରା ଏମିତି ରହିକି ତାର ତଳ ଭାଗଟା ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯିବ। ଏମିତି ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ରାତି ଆମେ ପଙ୍ଖା ତଳେ ରଖିଦେବା ପାମ୍ପଡ଼କୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ପାମ୍ପଡ଼ ବିଲକୁଲ ଫାଟିବନି। ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ରାତି ପଙ୍ଖା ତଳେ ରହିବା ପରେ ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଙ୍ଖାରେ ରଖିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଦୁଇ ପଟ ପାମ୍ପଡ଼ ଶୁଖିଯିବ। ତା ପରଦିନ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଖରାରେ ଟିକେ ରଖିଦେବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରାପୁରି କଡ଼କ ହେଇଯିବ ଆଉ ବିଲକୁଲ କଞ୍ଚା ରହିବନି। ଦୁଇ ପଟ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାଳିକୁ ଆମେ ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଶୁଖେଇଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଖରାରେ ମୁଁ ଶୁଖେଇବାକୁ ରଖିଛି। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିବେ ତାର ରଙ୍ଗ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଠି ପୁରାପୁରି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି 2 ଘଣ୍ଟା ଶୁଖି ସାରିବା ପରେ ତାର ରଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ହାଲକା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏମିତି ପୁରା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିପାରିବେ ବର୍ଷ ସାରା। କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ এই ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଛାଣିବେ ଆଉ ଖାଇବେ। ଆଉ এই ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରାପୁରି ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଆଉ ପୁରାପୁରି ଡବଲ ହେଇକି ଫୁଲିବ। ଏଠି ଆମେ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିଦେବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପାମ୍ପଡ଼ ପକାଇବା ଆଉ ଜାଲି ଚଟୁରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଫୁଲିଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ ପକାଇବେ
आउ ता ऊपर टिके जाले चोटू प्रेस करदेबे देखिए बढ़िया भाव में पांपड़ फुलिबो। देखंतु केते बढ़िया भाव में पूरा पूरी डबल हो जाइए पांपड़र आकार। एमिति आपण माने प्रस्तुत करंतु चाउल रे पांपड़ बहुत कम समय प्रस्तुति प्रणाली अति सहज। आपण माने मध्य एमिति प्रस्तुत करंतु चाउल पांपड़ खांतु समस्तंको खुआंतु। आजिर प्रस्तुति आपण मानकु केमिति लागिला निश्चय जणेबे विनम्रतार सहित अनुरोध। तेबे आजि पई एतिकी पुणी देखा हेबा आउ गोटे चलचित्र रे आउ गोटे व्यंजन सहित। जय जय जगन्नाथ।